तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से 10वें और फिर 11वें बाब का मुतालिया करेंगे। 9वें बाब में हमें मालूम हुआ कि सबा की मलका सुलेमान की शोहरत सुनकर मुश्किल सवालों के साथ उसे आजमाने गई। वो सुलेमान की हिकमत, उसके खादमों की नशिस्तों और उसके मुलाजमों की हाजिरबाशी से हैरान हो गई। हमें मालूम है कि ये खुदावंद के गिर्द ईमानदारों की जमात की एक छोटी सी तस्वीर है। खुदावंद के गिर्द इस जमात में कितनी हिकमत फैली थी और खुदावंद के नाम पर जमा होने पर उसकी कुदरत का ऐलान हुआ और सब सवालों को जवाब मिले। आज हम 10वें और 11वें बाब में सल्तनत की तकसीम के मुतल्लिक नए हिस्सों का मुतालिया शुरू करेंगे। तो मरकजी शख्स कौन था और वो कौन से वाकयात थे जो इस तकसीम की जगह बने। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूंगा। भाई एहसान, खुशामदीद। शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई 10वें और 11वें बाब के मुताले और मजीद तफसीलात जानने से पहले दूसरी तवारीख की किताब की तकसीम में 10वां बाब क्या जाहिर करता है? 10वां बाब इस किताब के दूसरे हिस्से और आखिरी हिस्से का एक आगाज है। जैसे कि हमने पहले 9 बाब का मुतालिया किया जिसमें सुलेमान और हैकल की तामीर पर जोर दिया गया है, और अफसोस कि किताब का दूसरा हिस्सा 10वें बाब से लेकर आखिर तक खुदा के लोगों की बड़ी तबाही और सल्तनत के तकसीम के मुतल्लिक वाज़ेह बात करता है। और मैं कहना चाहूंगा कि फिर बनी इसराइल असीरी में चले गए, लेकिन ये कहानी लोगों की असीरी से लौटने और उनकी बची हुई वफादारी पर खुदा की हौसला अफजाई के साथ खत्म होता है। 10वें बाब के आगाज में सुलेमान के बेटे रुबहाम का जिक्र है और हमें मालूम है कि सुलेमान की 1000 बीवियां थीं। फिर भी यहाँ सिर्फ एक बेटे का जिक्र है। यहाँ पर रुबहाम, मेरा ख्याल है सुलेमान तारीख का दाना तरीन आदमी, उसके बच्चे उस जैसे ही होने चाहिए। उसके बच्चे उस जैसे दाना और अक्लमंद होने चाहिए, जैसा बाप वैसा बेटा। पर खुदा के कलाम के मुताबिक हम रुबहाम को कैसे बयान कर सकते हैं? आप हमें उसके किरदार के मुतल्लिक बताइए। उसके पास इतनी दौलत और इख्तियार था तो भी उसने अपने तकब्बुर की वजह से सब कुछ कुर्बान कर दिया। दरअसल वो बेवकूफ था, और मैं ये भी कहूंगा कि उसने अपने बाप की हिकमत हासिल नहीं की। वो उसके बिल्कुल उल्ट था, और ये जाहिर करता है कि ईमान और हिकमत विरासत में नहीं मिल सकती। ये खुदावंद की तरफ से जाती दरख्वास्त और जाती बर्ताव है। सुलेमान ने हिकमत मांगी और बाइबल में लिखा है कि उसने ये हिकमत दाऊद से नहीं ली, हालांकि वो वारिस था। सुलेमान ने खुदा से कहा कि मुझे हिकमत बख्श, ईमान और हिकमत विरासत में नहीं मिलती। और मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि अफसोस रहबाम ने अपनी सल्तनत का 83% हिस्सा तकब्बुर में गवा दिया। वाज की किताब में सुलेमान के अपने इल्फाज हैं कि मैं रहबाम की खुसूसियात बयान करना चाहूंगा। लगता है सुलेमान ने पहले ही देख लिया था कि आखिर क्या होगा, और ये आयत उस पर लागू होती है। वाज की किताब के दूसरे बाब में लिखा है, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमियों के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मिरास के लिए छोड़ जाएगा। ये बातन और बलाए अजीम है। सुलेमान और रहबाम के साथ यही हुआ। सारी हिकमत दानाई जिसके लिए सुलेमान ने इतनी मेहनत की वो किसी और के हाथ में चली गई, तो उसने बाआसानी सब सुलेमान ने जो कुछ जोड़ा उसे रहबाम ने जाया कर दिया आसानी से। मैं 10वें बाब की कुछ आयत की तलावत करूंगा। 10वें बाब की पहली आयत से, और रहबाम सिकम को गया इसलिए कि सब इसराइली उसे बादशाह बनाने को सिकम में इकट्ठा हुए थे। जब निबात के बेटे यरबाम ने यह सुना, क्योंकि वो मिस्र में था जहां वो सुलेमान के आगे से भाग गया था, तो यरबाम मिस्र से लौटा
اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا. سو یربعام اور سب اسرائیلی آئے اور ربہام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر رکھا تھا. سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے. اور اس نے ان سے کہا 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے. تب ربہام بادشاہ نے ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے اس سے کہا اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے. لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر؟ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے. یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھلنگی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوئے کو اور بھی بھاری کروں گا. میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا. تیسرے دن یربعام اور سب لوگ ربہام کے پاس حاضر ہوئے. تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور ربہام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا. میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربعام کو فرمائی تھی پورا کرے. اس قصے کے حالات و سکنات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ربہام کا عمل بے وقوفانہ تھا اور ایک اور کردار نبات کا بیٹا یربعام بھی منظر عام پر آتا ہے. سو ہم اس شخص کی تاریخ اور سلیمان کے آگے سے بھاگنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. سلطنت کی تقسیم میں اس کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، سلیمان کے لیے یربعام ایک جگہ کام کرتا تھا اور اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کی اور سلیمان کو اس سے خوف تھا اور اس نے اس پر ظلم کیا اور میں کہوں گا کہ اس نے بھاگنے کا فیصلہ کیا. مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کے دشمن بن جائیں تو یقیناً وہ ایک دن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے لوٹے گا. اور میں کہوں گا یربعام جو کہ ایک ہوشیار آدمی تھا، وہ جانتا تھا اب سلیمان نہیں رہا تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس آنے کا فیصلہ کیا. اس نے لوگوں کے ساتھ چند شرائط رکھیں پر لوگوں کی درخواست بھی جائز تھی اور میں کہوں گا کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مقصد بہت اچھا نہیں تھا لیکن ان کی درخواست جائز تھی کیونکہ انہوں نے اپنے جوے کو ہلکا کرنے کو کہا. وہ محصول جو انہیں دینا سلطنت پڑتا میں تھا، چیزوں کی مرمت کے لیے سلیمان نے لوگوں پر محصول سلیمان کی نافذ عیش و کیا. عشرت اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ضرورت سے زیادہ تھا اور لوگ اس کے علاوہ کیا مانگیں گے؟ سونا چاندی وہ سڑ کے پتھروں کی طرح بہت ہی عام تھے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا. لیکن رہبام نے دوسرے لوگوں سے صلاح کی تو بہت اچھا کیا، یہاں تک سب اچھا تھا پر اب تک یہ اچھی باقی تھی. کہانی بری تھی کیونکہ اس نے اچھی صلاح کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا. وہ صلاح ان لوگوں نے دی جو سلیمان کے حضور کھڑے رہتے. وہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ بزرگ تھے، وہ حکمت سے بھرے ہوئے تھے اور زندگی کو خوب جانتے تھے اور خدا کے کلام کو بھی. وہ سلیمان کے حضور کھڑے رہتے اور ایک بار سبا کی ملکہ نے بھی ان کی تعریف کی جو سلیمان کی حکمت کو سنتے ہیں. تو انہوں نے سادہ صلاح دی کہ لوگوں کا جوا ہلکا کر دیں تو وہ ساری زندگی ان سے محبت اور ان کی فرما برداری کریں گے. یہ اچھا فیصلہ تھا. بائبل فرماتی ہے کہ نرم جواب قہر کو روک دیتا ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو لوگوں کے دل جیت لے گا اور خاص کر کے انہیں محسوس ہوگا کہ تجھے ان کا خیال ہے لیکن وہ معذور تھا تو اس سے یہ جواب پسند نہ آیا. بائبل کہتی ہے اس نے دوسری صلاح لی کہ معاذ نہ کرے بلکہ بزرگوں کی صلاح اس نے اسے نظر انداز وہ کیا. اسے لاگو کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے چناؤ کیا. جن کے ساتھ وہ بڑا ہوا، جن کے ساتھ وہ ان کے کھیلتا پاس کوئی رہا، تجربہ ان نہیں تھا. سے اس نے صلاح کی اور وہ سنجیدہ نہیں تھے. سو انہوں نے اس کی انا اور اس کے تکبر کو پرورش دی اور رہبام نے لوگوں سے کہا کہ میری چھلنگی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے. وہ کہنا چاہتا تھا میری سب سے چھوٹی چیز میری باپ کی سب سے چھوٹی چیز کے برابر ہے.
उसने तुम्हें कोर्ट से ठीक किया, लेकिन मैं तुम्हें एक और तरह के कोर्ट से ठीक करूंगा जिसे बिच्छू कहते हैं। तो उसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि बाइबल इस नुक्ते को बड़े नुमाया तौर पर यहाँ पर बयान करती है कि हालांकि ये खुदा ही की तरफ से था कि खुदा की इस बात को जो उसने सैलानी अखिया की मार्फत नबात के बेटे यरबाम को फरमाई थी पूरी करे। भाई मैं यरबाम के मुतल्लिक मजीद जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक वक्फा लेंगे और फिर यरबाम के बदकिरदार और सल्तनत की तकसीम में उसके किरदार को बयान करेंगे। लिहाजा वक्फे के बाद वापस आकर ये सब कुछ जानते हैं। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। भाई वक्फे से पहले मैंने आपसे यरबाम के मुतालिक पूछा था, हमें इसके मुतालिक कुछ बताइए। देखिए, हमें पहले सलातीन के 11वें बाब में यरबाम की कहानी मिलती है। वो सरीदा का इफ्राइमी था और सुलेमान का मुलाजिम था। उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की और वो इसकी हमें वजह बताता है। सुलेमान मेले को बताता है कि यरबाम बहुत मेहनती और जबरदस्त सुरमा है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के घराने के सब कामों का मुख्तार बना दिया। वो लोग जो यूसुफ के घराने के लिए काम करते थे। उस वक्त जब यरबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था तो सैलानी अखिया नबी उसे रास्ते में मिला और फिर अखिया ने चादर लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े और कहा, तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले और 2 छोड़ दे। अखिया बयान करता है कि खुदावंत से फिर जाने पर सुलेमान के खिलाफ खुदा का ये फैसला है कि सल्तनत और एक तरफ 10 कबीले और दूसरी तरफ सल्तनत 2 कबीलों में बढ़ जाएगी। और अखिया ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी तकमील उसके जरिए होगी और यह हकीकत में बदल जाएगा। बस खुदावंत का इंतजार करने की बजाय वो खुद उसको हासिल करना चाहता था। इसके नतीजे में उसने बगावत की जिसकी खबर सुलेमान को हुई और जिंदा रहने के लिए यरबाम ने भागने का फैसला किया। और जब रहबाम बादशाह बना तो यरबाम ने अपने ख्वाब को अपने तरीके से हासिल करने के लिए वापस आने का फैसला किया। ये अलमनाक है कि खुदाम की चाही हुई चीजों को अपने तरीके से हासिल करें। वो उसके दिल में पर बगावत का बीज उसके दिल में पहले ही मौजूद था। जी बिल्कुल सही। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। जी सवाल कीजिए। 10वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जब सब इस्राएलियों ने देखा कि बादशाह ने उनकी ना मानी तो लोगों ने बादशाह को जवाब दिया और यूं कहा कि दाऊद के साथ हमारा क्या हिस्सा है, यस्सी के बेटे के साथ हमारी कुछ मिरास नहीं। ए इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब ए दाऊद अपने ही घराने को संभाल। तो रहबाम बादशाह को कहे हुए लोगों के इन अल्फाज के क्या मायने हैं, इसका नतीजा क्या था? जी भाई असाम, लोगों के कहे अल्फाज की तशरीह हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने महज ये सवाल किया कि हमारा तेरे साथ क्या ताल्लुक है, तू तो दाऊद का बेटा है। दाऊद यहूदा के कबीले से था, पर वहां 12 कबीले थे, तो कौन सा रिश्ता हमें दाऊद के घराने के इख्तियार के नीचे करता है? आए दाऊद के बेटे और उसके पोते, तू जो चाहे कर, तू अपने रास्ते जा और हम अपने रास्ते। और माजी से यहूदा और बिन्यामीन के कबीलों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी और मैं कहूंगा कि ये दोनों ही कबीले यहाँ आपस में इकट्ठे ही रहा करते थे। बाकी 10 कबीलों ने मिलकर रहबाम के खिलाफ बगावत की। वो चले गए कि अपने लिए नई सल्तनत का इंतजाम करें। दरअसल रहबाम ने उस मुश्किल का सामना करने की कोशिश की, पर वो इतना होशियार नहीं था। उसने बेकारियों का दरोगा भेजा कि उनसे महसूल इकट्ठा करे, तो उन्होंने उसे संसार किया और ऐलान किया कि ये बगावत करते हैं और उस दिन से वो अलग सल्तनत से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो बिजली और पानी के कोई बिल की अदायगी नहीं करेंगे। ये सिविल नाफरमानी थी। सही। 11वें बाब में हमें रहबाम की अपने इख्तियार को फैलाने के मुतल्लिक बताता है। ये मुश्किल था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वाक़े पर अपनी राय दें। पहली आयत में लिखा है, और जब रहबाम यरूशलेम में आ गया तो उसने इसराइल से लड़ने के लिए यहूदा और बिन्यामीन के घराने में से 1,80,000 चुने हुए जवान जो जंगी मर्द थे फराहम किए, ताकि वो फिर मुमलिकत को रहबाम के कब्जे में करा दे। लेकिन खुदा उनका कलाम मर्द खुदा समिया को पहुंचा के यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रहबाम से और सारे इसराइल से जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, कह के खुदावन यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई ना करना और ना अपने भाइयों से लड़ना, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि ये मामला मेरी तरफ से है। बस उन्होंने खुदावन की बातें मान ली और यरबाम पर चढ़ाई किए बगैर लौट गए। आप इस वाक्य और खुदावन के
पैगाम को बयान कीजिए। वो सिविल जंग शुरू करने वाले थे। वो 12 कबीलों पर हुकूमत करना चाहते थे, या जो बगावत करे उसे तबाह कर दें, और वो जो मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते थे उनका यही बर्ताव था। वो तारीफ हासिल करना और रहनुमा बनना चाहते थे, वरना वो सब कुछ तबाह कर देंगे। रोबाम ने जंग करने का फैसला किया। कौन सी जंग? 2 कबीलों के खिलाफ 10 कबीले, और ये खुदा के लोग हैं। सो खुदा ने उन्हें पैगाम भेजा कि ऐसी बात से बाज आएं। और मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि ये वाक़यात खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, और दरअसल रोबाम ने इस मौका पर अच्छा बर्ताव किया। कुछ मौके पर वो अच्छी तरह पेश आया था और शायद वो करना नहीं चाहता था, और यहाँ रोबाम ने उस वक्त खुदा की नाफरमानी की। उसने सिविल जंग को जो वो करना चाहता था तब्दील किया। 5वीं आयत से शुरू करके कुछ अमल हैं जो रबहाम ने किए, और रबहाम यरूशलेम में रहने लगा और उसने यहूदा में हिफाजत के लिए शहर बनाए। 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और काहिन और लावी जो सारे इस्राएल में थे अपनी अपनी सरहद से निकलकर उसके पास आ गए, क्योंकि लावी अपनी गिरदा नवाही और मलकियतों को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, इसलिए कि यरबाम और उसके बेटों ने उन्हें निकाल दिया था ताकि वो खुदावन के हजूर कहानत की खिदमत को अंजाम देने ना पाएं। लावी इसराइलियों के कबीले में रहते थे, पर वो सब यहूदा की सल्तनत में वापस आए। काहिन रबाम के सामने खड़े होने के लिए आए, हालांकि वो खुदावन के सामने काम कर रहा था और वही सल्तनत की तकसीम की वजह था। काहिन यहूदा से सल्तनत में बसने के लिए वापस क्यों आए? सादा सी बात है कि लावियों के पास जमीन के किसी हिस्से की मलकियत ना थी। उनकी मलकियत नहीं थी, वो खुदा की थी, पर उनके पास सांची जगह और जमीन भी थी जहां वो अपनी भेड़ बकरियां चराया करते थे। पर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और सब कुछ इसलिए कुर्बान कर दिया क्योंकि रोबाम यरूशलेम में था। वो यरूशलेम था जहां पर हैकल थी, जहां खुदावंद अपना नाम रखना पसंद करता है। वो हैकल से दूर रहकर ना तो जिंदा रह सकते थे, ना खिदमत कर सकते थे। दूसरी तरफ यरोबाम की सल्तनत में, यानी कि इसराइल की सल्तनत में, जिसे हम बाद में सलातीन की किताब में वाज़े तौर पर पढ़ेंगे कि यरोबाम जिसने 10 कबीलों पर हुकूमत की, उसने सोचा अगर लोग यरूशलेम में इबादत करेंगे तो उसे डर था, उससे उनकी बगावत का डर था। उस पुरानी सल्तनत में जाने की ख्वाहिशमंद होंगे। सो उसने इबादत का निजाम बनाया। उसने 2 बछड़े बनाए, एक शुमाल में और एक जनूब में। उसने उनको हुक्म दिया ये तुम्हारा खुदा है, और उनको इबादत का हुक्म दिया। ये वही गलती है जो हारून से हुई थी। और जहां तक लावियों का सवाल है, उन्होंने हमेशा खुदा की पैरवी की। जब मूसा ने कहा जो खुदा की तरफ है वो मेरे पास आ जाए, ये लावियों का कबीला था जो उसके साथ हो गए। वो बदी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो खुदावंद से जुदा भी नहीं रह सकते थे। वो एक हकीकी ईमानदार हैं जिसका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक है। ना तो वो बदी बर्दाश्त कर सकता है और ना खुदा से दूर रह सकता है, चाहे लोग बदी की पैरवी कर रहे हों। बेशक लावियों ने 10 कबीलों की अक्सरियत को छोड़ा और अकलियत में शामिल हुए। वो अक्सरियत से निकल आए। ऐशो आराम छोड़ा, मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा जिसका ताल्लुक बदी से होगा। हमें खुदा की तरफ होना जी, है। खुदा की तरफ। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है, हम जानना चाहते हैं कि हम रहबाम की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं। यकीनन हम इस किरदार से हौसला अफजाई या तंबी के सबक हासिल कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर इसमें हौसला अफजाई वाला कुछ नहीं है, तो हम इसके किरदार से तंबी कैसे हासिल कर सकते हैं? एक बार जब आप खुदा के आगे झुकते हैं तो आपकी जिंदगी के हालात बहुत खराब भी हो सकते हैं, बहुत बुरे हो जाएंगे। और फिर यहाँ बहुत सी तंबीहें हैं। पहली, ईमान, खुदा के साथ रिश्ता और हिकमत के मामले में आप अपने बाप दादा पर इन्हिसार ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, हिकमत दौलत और दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। चीजों को ठीक से समझना ये खुदा की तरफ से मिलता है, ये सब हिकमत ऊपर से आती है। और फिर तीसरा, जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो मोहतात होकर किसी से पूछें। और चौथा, अपने दिल से आप मशवरा लें जो आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है, पर जरा ध्यान से, क्योंकि आपका दिल आपको गलत सलाह भी दे सकता है। 5वीं और आखिरी चीज, जो भी हो, आपको आपकी गलतियों की सजा भुगतनी होती है। और बाइबल बताती है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। आप पर जब भी ऐसे हालात आए तो आप खुद को खुदा के आगे आजिज कर लें, जिद ना करें। शर्मिंदगी से बचने के लिए सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा ना हो, क्योंकि इस तरह आपकी जिंदगी और मुश्किल होगी। अपने आप को आजिज करें, खुदा मुकर्ररा वक्त पर आपको उठाएगा।
چونکہ جو سلطنت سلیمان کی حکومت میں ایک تھی، ربہام اس کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ تھا 10 قبیلے جسے شمالی سلطنت کہا گیا، اور اس پر نبات کے بیٹے یربعام کی حکومت تھی، اور دوسرا 2 قبیلے جسے جنوبی سلطنت کہا جن پر یربعام کی حکومت تھی۔ دوسری تواریخ زیادہ تر جنوبی سلطنت کے 2 قبیلوں کی تاریخ بیان کرتی ہے اور ان کا حوالہ دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں چند بادشاہوں کا بتائیں جنہوں نے اس سلطنت پر حکومت کی، وہ بادشاہ جنہوں نے اس سلطنت کی بحالی میں حصہ ڈالا۔ جی، شمالی سلطنت جو اسرائیل سے ہے اس کے سب بادشاہ بدکار تھے۔ اسرائیل کے نام کی سلطنت جس کے معنی خدا کا شہزادہ ہے ہمیں اسکول کے ایک قصے کی یاد دلاتی ہے جسے کامیابی کہتے ہیں، اور کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ وہاں کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ جنوبی سلطنت کے حوالے سے چیزیں بہترین نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ شمالی سلطنت کے 2 مشہور بادشاہ تھے۔ یقیناً یہاں پر یربعام بد کردار ہے اور بدکار اخیاب۔ یربعام کا ہمیشہ بیان یوں ہوتا ہے کہ وہ جس نے گناہ کیا اور اسرائیل سے گناہ کروایا، جس سے اس کا یہ خطاب ہو گیا، اور اخیاب اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جن کا واضح مطالعہ ہم نے سلاطین جنوبی کیا۔ سلطنت کی برکات کے متعلق بتائیے۔ چلیں آئیں برکات پر غور کرتے ہیں۔ تقریباً 20 بادشاہوں نے جنوبی سلطنت پر حکومت کی، ان میں سے صرف 8 کو اچھا کہا گیا۔ ان بادشاہوں کے متعلق 2 مرکزی رائے کہی گئیں۔ یا تو ان بادشاہوں نے وہ کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا، وہ 8 تھے، یا پھر وہ جو خدا کی نظر میں برے تھے، اور یہ 20 بادشاہ تھے لیکن 8 نے خدا کی نظر میں بھلا کام کیا، اور ان 8 میں سے محض 5 بادشاہ لوگوں کو بحالی کی طرف لے گئے۔ وہ کون ہیں؟ یعنی کہ لوگ خداوند سے دور چلے گئے لیکن یہ خداوند کے پاس لے آئے، اور یہ بادشاہ ہیں آسا، یہوشفت، یوسیہ، یواس اور حزقیہ۔ اور جب ہم ان بادشاہوں کا مطالعہ کریں گے تو جانیں گے کہ یہ لوگوں کے لیے کیسے بابرکت تھے۔ انہوں نے خدا کے لوگوں کی واپسی اور خدا کے ساتھ رشتے اور خداوند کی خوشی اور عظیم طور پر اس کی خدمت کی طرف رہنمائی کی۔ بھائی اسام، بہت شکریہ۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے نبات کے بیٹے یربعام کے بارے میں بات کی، اس کے متعلق اور اس کی سلطنت کی تقسیم کے متعلق آپ نے کیا سیکھا؟ وہ ایک سورما تھا جسے سلیمان نے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنایا۔ خدا نے اخیا کے ذریعے اپنا کلام اس کو بھیجا کہ وہ 10 قبیلوں کا بادشاہ بنے گا، تو اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے نتیجے میں سلیمان نے اسے پکڑنا چاہا، وہ مصر کو بھاگ گیا۔ سلیمان کو موت کا پتہ چلتے ہی یربعام یروشلم واپس آیا کہ بادشاہی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو لوگوں کے ساتھ اس نے وہ درخواست کی جو جائز تھی، مگر دراصل وہ ربعام سے 10 قبیلوں کی سلطنت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھی۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال، داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں۔ اے اسرائیلیوں اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ یہاں پر لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ مزید ان کے آگے جھکنے اور اس کے ساتھ رہنے کے پابند نہیں ہیں۔ انہوں نے اس حقیقت کا حوالہ دیا کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے، یہودا کے قبیلے سے ہے، تو وہ اپنے قبیلے سے جڑا رہ سکتا ہے۔ بس تقسیم شروع ہو گئی۔ جی، تقسیم شروع ہو گئی۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی آپ کا شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ ربعام دانشمند سلیمان کا بیٹا ہونے کے باوجود بے وقوف تھا۔ اس نے سلیمان کی حکمت اور دیانتداری وراثت میں نہیں پائی تھی۔ جو کچھ سلیمان نے چھوڑا، دولت اور جلال، اس نے سب ضائع کر دیا۔ اس نے 12 میں سے 10 قبیلے بھی گوا دیے۔ جیسا ہم نے آج سیکھا کہ ایمان وراثت میں نہیں ملتا۔ بہت سے والدین اتنے دیانتدار تھے لیکن ان کے بچے نہیں۔ انہوں نے اس دولت اور جلال کو بھی ضائع کیا جو ان کے والدین چھوڑ گئے تھے۔ ایمان خدا کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو حکمت کی ضرورت ہے تو خدا سے مانگے۔ اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ یا دادا یا خاندان کے ایمان پر انحصار نہ کریں، پر ذاتی طور پر اپنے لیے مسیح کے کام کو سمجھیں۔ خدا ان کے پاس جائیں اور صلیب پر اس کے کام میں پناہ لیں۔ اس سے کہیں کہ وہ آپ کی ذاتی میراث ہو۔ اس سے کہیں کہ آپ کے گناہوں اور بدکاریوں کو معاف کر دے۔ اپنے باپ اور اپنے خاندان کے ایمان پر انحصار نہ کریں۔ جو اس نے صلیب پر کیا وہ آپ کے لیے کیا۔ اگر آپ مانگے اور خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کریں تو حکمت اور ایمان آپ کا ہو جائے گا۔ آج کا سوال، آپ سلیمان کے بیٹے ربعام کے متعلق کیا جانتے ہیں؟
اس کی ناکامی اور سلطنت کی تقسیم کی کیا وجوہات تھیں؟ پھر سے سنیے، آپ سلیمان کے بیٹے ربہام کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اس کی ناکامی اور سلطنت کی تقسیم کی کیا وجوہات تھیں؟ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे